ሰላም ጤና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ እውን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ትግራይ እዚ እዋን ዝምልከቱ ዛዕባታት ሒዝናልኩም ኣለና። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መንጀሪኖ ንተመዛበልቲ ካብ ዝሃብዎ ነጥብታት ንገዲኦም ተቃውሞታት ክቐርበሎም ተራእየሎም ብተወሳኺ ድማ ብወገን መራሕቲ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሰላልፈ ዓለም ሓዊሱ ዝጠመተ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ዕድመና ብኽብሪ ተመዛበልቲ ተጋሩ 4 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ሰልፊ ወፂኦም በሪ ፈንፂሖም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ምእታዎም ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ። ቀፂሎም እውን ተወከልቲ ናይቶም ተመዛበልቲ ምስ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝገበርዎ መድረኽ ተረርቲ ዝበሃሉ ሕቶታት ኣልዒሎም እዮም። እቶም ተመዛበልቲ ንሕና ክንምለስ ክሳብ ሎሚ ዝሰራሕኩምዎ ኣይረኣናን፣ መራሕትና ኢኹም ደርቢኹምና ዘለኹም፣ መጽዋዕታት ጥራሕ ኢኹም እትህቡና ዘለኹም ጨኪንኩምልና ዝብሉን ካልኦት ጥንክር ዝበሉ ወቀሳታትን እውን ንወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ከቅርቡ ተሰሚዖም እዮም። ናይ በይና ናይ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተወላዲ ምዕራብ ጥራሕ ዘይኮነ ትግራይ ናይ ኩሉ መላእ ትግራዋይ ዝመስለና ነይሩ እስካብ ሕዚ ብቁርስርስ ብሽርፍርፍ ናብ ዘይኮነ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ፣ መዓልቲ ሬሳ ይወፅእ ኣሎ፣ ህዝብና ይፀንት ኣሎ። እኹል ዝኾነ ዕጋብ ዝኾነ መልሲ ክርክብ ኣለዎ። መልሲ እውን ኣይኮነን ተግባርና እንደለ ሕጂ ንሕና ደቂ ተንስትዮ ይረግፋ ኣለዋ ይሞታ ኣለዋ። ኣብ ዕርሲ ጓል ተንስተይቲ ወሊዳ ስትቆምሶ ሲኢና ኣላ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብ9 ኪሎ ምሸላ ብ45 ሲሲ ዘይቲ ንሓደ ቆልዓ ህፃን ተገሚትዎ ነርና ኢና ንሱ ንኽእሎ ኣለና። ግን ገዲድና ሕጂ ፀሓዩ ሙቆቱ መደቀሲዩ وأتا هزب بقرفوا وبارئي وبا وأتا مرحتنا قرفونا بارئينا با تمارنا عقم عمينا قوينا وزينا خاب قزاناس حجو زخنو وارد أي مساقو مننا هادمنا وزينا ودبنا زغونا تخطكون هزبنا زغونا نخوني لنا كوينا خام معراب سرحنا يتصبح خيبا لعنا سنقدنا ينجر أخي حازنا كوينا وزينا حنا حجز أدبو يقرانا تبع خود زريعة سب كتسن أجو زادي زبلا كتسن أنا قدفوا عقبلو مرحتنا قدفونا حدا متو سقينا حصروا وبجخاتكم سقينا نويحو سريحنا نملع نورنا مناسينا خفينا زلنا دوياتكم إنا زلنا أنا أمورا ساقم من صح جميرنا زلو تاينا قيرنا كم سنة زخف حتى أدينا سريحنا مبالاتنا لنا كله أبزر لهزبي رأسه تبالاشي زلوا رأسنا بالاشنا رأس دكراونا بالاشنا لنا نحنا نايمان نم دكافة كنا نايمان نم تفوز كنا نحنا عدنا إنا ننزل لنا مربتنا نافيقنا إنا ننزل لنا تنزل نبرة قرقرتات تمال بقدر مثمال لا تدولين قرنا له تنزل نبرة مسامرات أب أكو خيط أنحس يمتى يالو زي كنا سرعة إنفورميشن داتورة يمتى يالو نتفهم هلا حي جعزالله فيدرال إيرلنديو علىكو فيدرال حي لكله مكلاك كله يو تخوين إن تسعنا خرك الله سنايت قروين نبرة مخانطة في وادي تنزغرا ما جوجو حامو خش بزنيرة تطرح حساب كم زنيرة عمل كذا لامبر أتعقد الناس حقهم أتقرقر الناس مشتو حجون يقعزوا ينزلوا كلا يتايندا غوركم هم كانيهم بجاخاتكم انا خحاتكم غير من لا كارتا وصي ولا خلاي زمو محار نورو انجو يا ابز السرح زنورس وصيمس كارتا وصي ولا تزرغح الحج زغت فلطو ودو نزيون مغلص يوصخم لن سبيل صلال معراف تግራይ ጥራሕ አውጻት ለዘላ መግለጽ ነዝውን ስለዚህ انا كم ودب ህወሓት ፈትለወርቂ كم بعلى خوين كون كتحسبنا كابزنا عقل جنيبنا كنبقسينا خنقعزينا ولا يولعنا أو زموت أو أموت سلالخونا نعنا فتح سلالحرزين رخوة لخوينا حجون ناي تاريك تحت تخيط خونو ناي تاريك تحت تخيط خونو ناي تزموت زلنا تاريك تحت تخوينكم بس ندقنا ناي تزقري هزوي ناي تاريك تحت تخيط خونو تسمع نقو أنحنا اسكافتاج أفتك كذا راح خطب صحنا إنا نتصبز لنا من إسينا عكيونا
نطورنا تيكونن بسلام أوزتي نحن ندلي نطورنا تيندلن حجون طورنا زبال جوز خيطرينا ኣብቲ መድረኽ ንሕቶታት ተመዛበልቲ መብርሂ ዝሃባዊ ዞሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክመዓራረ ምስ ገበርና ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስራሕ ጀሚርና ጀነራል ታደሰ እውን ናይ ሚእታይ መዓልትታት ዝስርሑ ንጥፈታት ካብ ብልጽግና እዩ ሒዝልና መጽዩ ይኹን እምበር ከም ውድብ ቀንዲ ውራይና ተመዛበልቲ ዝምለስሉ ባይታ ምፍጣር ነይሩ ተመዛበልትን ምምላስ ዝጸገመና ነገር እንተሃለዎ ዕጡቃት ካብ መሬት ትግራይ ዘይምውጾም እዩ እምበር ዳ ህወሓት ካብ ቅድሙ ሒዙ ክሳብ ወርሑ ግንቦት ምምላስ ተመዛበልቲ ክጣነቃቅ ኣብ ምስራሕ እዩ ነይሩ ይብላ ለውጥ ክመጽእ ዝኽእለሉ ኩነታት ምስ ተፈጠረ بفلاي دما جزياو ممحدار تمعراريو نحناون زدقفنايو جزياو ممحدار بريزيدنت يخون زبلنايو بفدرال منجستون تقبلنا ترخيبو بريزيدنت جنرال تادس ورده ناي تግራይ بريزيدنت خوينو سرحو خجمر نامر ددا تبصيحو سرحو مس جمره ناي 100 معالتي تلميلو حيزولنا مصيو أميت معلت زسرح سرحتي كم جزياو من محدار كسرحني يزبلن سرحت مالتي نحنا دما كم مأخلاي كوميتي انتاين تاينا خنسرح زلنا يلنا دحرتنا جزياو من محدار مستمع عراري ودي انت اخذ تسرح مسجاو من محدار تحبابيرا عمامات ناي جزياو من محدار نمعوات تاين تاينا خنسرح زلنا زبلكا ودي ناي وعلو تلموت ينير أفتت المنا بقلصي استقامت أنا جارون سلازخانة نايك قدام النت سرحنا لو علاوي النت تجراي من الرجاجات استمزابله حزبنا نبوتو ملاس سدد حزبنا نبوتو ملاس أفتحت تسأل أزلو حزبنا حرام وصا نايك قدام النت سرحنا تخوني لنا أبت المنا أميتنا زي ما أخلاي كوميتي تمايت وسينو ناي ما أخلاي كوميتي وسانا ناون مس مريحناتنا مس كادرنا ناون لعل حدا شحن حمشتا ميتن زخون كادره أكيبنا بستمايتنا لو مريحناتنا ناي وردان ناي زوبان إذا ما دبزي ناي قدام النت ما دبنا إيو زبل ترادادينا أفتناي 100 معالتي مس جنرال تادس ورد تلمخ نمايت انت لناون إذا قداي زيا ناي قدام النت ياخد كون زلوا زبل مس جنرال تادسون ترادادينا دحر خمس غيرنا مردا ناب جبوت زخونه سرحت خناتو انت اينا خنغبر زلنا زبل كاب حوحات بيت صحفتن كاب بيرو صطتان بحوار كوينا ناي حوار بلانون ادالينا لنا كملنا اينا ناتو انت اينا نغبر زبل مالتي سلازي تاب جبوت ودبنا خيداتا زلا رحقت مس غزياو محدارنا مردا تبصيحلو مس سراويت تግራይ ያው تفلطوا ايكم قوامو ببمدرخون يغلصلو حتونا حزب تግራይ وني حتونا سراويت تግራይ وني ስለዚህ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ቅዋሚ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ውድብ ከም ሰራዊት ከም ግዝያዊ ምምሕዳር ናብ ሓደ ቅዋም ዝበፅሕናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ቅዋም ሎሚ ኢና በፂሕና ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዝመሰለ ቅዋም ኣይነበረን ሰነን ተዚ ሓሪስና እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ትክክለኛ ሓሳብ ይቀርብ ኣብ ናይ ውድብና ፕላን ተቐሚጡ ዝነበረ ክሳዕ ጉንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ትስራሕ ክውገን ዝብል ምክንያቱ ክረምቲ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ሰብ ኣብ ፕላንና ዝሰፈረ ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ ፕላንና ከምኡ ኢልና ነስፍሮ ክሳዕ ጉንበት ክውዳእ ኣለዎ ዝብል ያው ማንም ሰብ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ኣብ ፕላንና ዝተቐመጠ እዩ ኦሪየንቴሽን ዝሃብናሉ እዩ ምስ መሓወርና እውን ማለት እዩ መፅኢኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ እውን ዝሓበርናልኩም ይመስለኒ ትዘለና ምርድዳእን ሒዝናዮ ዘለና ፕላንን ማለት እዩ ዘንጊዕና ኢና ዝብል መንፈስ ኣለና ንሕና ዘንጊዕና ኢና ክሳብ ጉንበት ክጠቃለል ዝግብኦ ዝነበረ ሰነ ኣትዩሎ ሰነ ግን ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ፕላን ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ደው ክንብል ዘለና ናብ ተግባር ክንኣቶ ኣለና ኢልና ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ክንሰግር ይግበአና እዩ ዝብል ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተራዳዲእና ኣለና ኢና እዚ بعلي كفلت زلوا نجار يكون فدرال منجستي خجورة زجباء نجار كجبر له
بسلاماو منقد إنا نبل زلنا نحنا خالي نقر يكوننا نقسقس زلنا عطوقاتو يوصلنا تكززب دو ولا قلدو ندابل زئكبهم زلو عطوقات نحنا ناب قجت كنقطين ندلن ناب كينات كنقطين ندلن بزي زخونه يكون دم فساس تمازابل حزبنا ناب مربوتو ملسلنا إنا ندلي عطوقاتنا يوصلنا عطوقاتو يوصلنا عطوقاتو سفرت أتيوم اللو جزاكم تتحيزي مريتكم تتحيزي سفرت ما تأمري رمويم سفرتي خملو سلو بنابزنا برو بوتا يملو سيوصلنا تمازابلت سقيلهم أتيوم نخدامه يكونن تمازابلتي تمازابلكم ولو مخنيات كتنا بروسلا زي كألكم أوي كتملو سنت خوينكم زنبر كناتات كفتر الله تماليسكم كتنا برولو تخلو كناتات كفتر الله زين خخون تواريرو زلو جزاو تخم يخون مريتكم يخون كجلسلنا اللو نحنا تمازابل تخدم الله سلكم كنبل كلنا መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሻዕቢያ ካብ መሬትና ኣውፅልና እንትንብሎም ሰራዊት ኤርትራ ብውዕሊ ኣልጀርስ መሰረት ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ምናልባት እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትንቶ ኮይኑ ገና እነጽንዖ ጉዳይ እዩ ምባሉ ኣብ ቅድሚ ኣፈጸምቲ ኮሚቴ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምዃነን ተዛሪበን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ይኹን እምበር ሕዚ ተመሊሱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ይውፃእ ምባሉ ነገር ድልያት እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ምሕሳብ ኣይኮነን يبلان حزق الناتو بوليتيكا خبل كورر سلسدلية مالتي مريت تقراي مريت إثيوبيا استورر الليلو تنبعلهم أي توررني لهم زتزاربو توريرو لهم دحري تزاريبو ملو نبوليتيكو أميزي نايبا حق إيه حزب إيروب تبديلو لهم أيكونو سخانا كوينو جن كمدب نحنا حزب إيروب باتاتن يبولون زبل إمناتي زلنا كم بهرسب مكبن خان زليو نا حوار بحوار كوين خنا برز قبقو كشرارف كو قرارس كما أقل زي بلو هزبي إلنا إنا نأمن وعلى الجرس زملكت قدمون انتخونا نحنا بمساراتون قبولة إنا أفتس أتصمون الزرارة بولو إنا إلنا نيرنا حزون استفالي قوامي يبلنان سلازي أبزخونا يكون كوابتات زلو بحايل استتحز مريت كملا سلو وزبل امنتنا يحوحاتي أبزي استفالي نقر يبلنان أب هزبي إيروبون تماساسال زخونه قوامي زلنا بسلاماو منقدي أو أبون مالتي بسلاماو منقدي بحايل استتحز مريت نابوتو نورو يملس دحريو بحقن بسرعة زقبر نقر يقبر مالتي كم دي زولا قوامي زلنا مالتي قاو السرفة إزي بقلتين منقس إيرترا أنا مدقافي يلوم زقامو أب أخصوماويان ميديا زغرو بوليتيكين يتدما إزي نتحزيت ديلوم زي جمرو نمغزال هزبن قزاعة تقراي أحقيركا نلالونات إيرترا مقداسي بمباليوم زقاموهم بوانا نتقنت مأسري بتمأسري نحنا كلهم نان إندي إف ويدماني كاب حالتات مكل خال وصع زلو حالتات وصو ندلي إنا تبلما بوانا نتقن حزي منقست إثيوبيا وصو زبل زلس لعلاونتنا كخبر زي خونس إيرترا نخ ورريو سلازو زي نقبلون زبل كلو إذ خونا أب كندين سدتين ياتات نتفانا قلتي نهزب تقراي كومون نتزلنا اللهاجر متبع أبغوني ناي إيرترا منقستن هزبن ويدما منقستي بفلاي تطويلكا ن إيرترا تخلا خلاي مخان قدم تقراي إيرترا مرأي ناي إيرترا لعلاونت يدفر أي يدفر نحنا خص زي دفرنايو نحنا ناي إيرترا طبقات خمخون أي قبان قندما وزي بسفحو تلاعيلو له بسفحو بزحاتي ما يطلو بفلاي دما ريد سي اوبزرفر بحال بحاونا دستا غورمنتن زدالو سايت in defense of Eritrea ويدما اب تحت زخونه يكون كونتات ኤርትራ ኢና ዲፈንድ ንገብር ኤርትራ ኢና ንከላኸል ዝመስል ዝዓይነቱ ተዛሪበን ኣለዋ እዚ ድማ ንብዙሓት ወገናትና ኣናዲዱሎ
ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወሲኸን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዋላ እውን ኣብ ፀገማት እንተሃለወ ብውድኡ ዝመፁ ኣይኽእልን ብምባል ነዚ ድማ ኣብ ዕላማና ቅድሚ ምምላስ ተመዛበልቲ እውን እንተኾነ ድሕንነት ውድብና የገድሰና ምባሎም ከም ምስክር ገይረን ይወስድኦም ኣብ ኩሎም መድረኻት ዝተመዛበለ ህዝብና በይኑ ይኹን ምሰብ ከከባቢኡ ዘሎ ህዝቢ ክነማይጥ ከለና ከም ውድብ ብዛዕባ ሽግሩ ብዛዕባ መከሩኡ ብዛዕባ ዝነብሮ ዘሎ ሕሱም ናብራ ይዛረብ እዩ ግን ንቅድም ውድብ ኣይተሃልወለ እዩ ናብ ቦታና ክንምለስ እውንስ ውድብና ተሃልወልና ኢሉ ኩሉ ግዜ ዝቐርብ እዚ ኣብ መንጎት ህዝብን ኣብ መንጎት ህዝብናን ኣብ መንጎ ህዝብናን ኣብ መንጎ ውድብናን ዘለዎ ምትእስሳር እዩ ዘርኢ ብዛዕባ ናይ ውድብና ካብዚ እዋን እዚ ሰሪዝናኩም ኢና ገለመለይሎም ናይ ባዕሎም ቀደም እውን ብኦመይ ተመዝገብናን ሰሪዝናዮ ዝበልዎ እውን ንዓና ይምልከተናን ኢና ኢልና ውድብና 50 ዓመት ዝገበረ ውድብ ኣብ ነብሲ ወከፍ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ዘሎ ውድብ ይምበር ብቅንጣብ ወረቀት ዝድምሰስ ዝስረዝ ወይ ካልእ ዝኸውን ኣይኮነን ናብ ስርዓቶም ይእተው ብስርዓት ክንከይድ ተኮይኑ ናብ ስርዓትኩም እተው ውድብ ሕወሓት بسممع بريتوريا تفليتو زحدر يناي قدمي يناي كوينات قديفنا بريتوريا سممع نت كفرم كله جن حوحات كويني يفرم حوحات كوينو زفرمه ودب اي فلت اكاني له مليس خالي بيرو خالي مسرا بيت خالي يسرح خسرح شرح صلاتي نحنا قلناكم از مساله نغرات اي نوردن نحنا علم زفلت انا سممع بريتوريا زفرمنا بسممع بريتوريا مسارته ندرادر زلنا ودب سلازخونه بزح زحسبنا ايكونن لعلو كله دما حوحات ابنو سوكف لب حزب تግራይ ያዘለ ስለዚህ በማንም አይተሰረዝ በማንም አይተድምሰስ ማለት ነው ሽግር ዝመልከት ዝገለጽኩም ወሎ ትክክል እዩ ናይ ተመዛበልቲ እዚ ቅድሚ ድሕንነት ህዝቢ ድሕንነት ውድብ ምርኣይ ብምባል ይነቕፍዎም ብምዃኑ ድማ ብሕወሓት ዝፀንሐ ምልከታ ንህዝቢ ንሕና ጥራሕ ኣለናሉ ዝብል ኣነነት ካብ ድንቁርና ዝብገስ ሕማም ብምባል እዮም ዝነቕፉም እቲ ናይ ዝመፅእ ሓደጋ ኣሚቱ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምድሓን ክሃለቕ ዝገበረ ውድብ ከመ ውድብ ምቁፃርን እናበዝሖ ከመይ ገይሩ ውድብ ማለት ህዝቢ ኢልካ ይውሰድ ይብሎም ብስርኸ እቲ ውድብ ከይደሓነት ተመዛበልቲ ኣይንምለስን ኢሎም ዝብል ሓበሬታ ሓቅነት ሊዎ ናይ ጥዕና ይኮነን ባህልቲኦም ኩሉ ተመዛበላይ ያይላ ኩሉ ተመዛበላይ በይኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ እውን ኩሉ ትግራዋይ ማለት እዩ እዚ ማለት ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ተሓፋሽ ሲቪል ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ምስ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ፓርቲ مدحانن زي مدحانن تتححز ايو نحنا انت حلينا طرح حقاو سبئنانا حقاو هلونانا انت تراغاغي طرح ايخوم نمربتكم تملسوا ايات الزلا زي نوري ناي حدا حزبي هيوت مس حدا ناي بوليتيكا بارتي مهلاون زي مهلاون متححز ودب ህዝቢ መንግስቲ ከምኡን ሓይልታት ፀጥታ ሓደ እዩ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ዝመፅእ ሕማም እዩ ሓደ ውድብ ከም ሓደ ውድብ ይክረእ ዘለዎ ከም ሓደ ናይ ውሑዳት ሰባት ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ፈጣሪ እቲ ውድብ ንሱ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ይህሉ እቲ ውድብ ንሱ እንተዘይሃልዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ይህሉን ዝብል ፖለቲካ ተሓሳስባ ጣዕሚ ናይ ድንቁርና ተሓሳስባ እዩ ጣዕሚ ናይ ጥፍኣት ተሓሳስባ እዩ ከመይ ጌርኩም ናብ ዘእትኹም ንዓ ኢልና እንትንሓቶም ተለና ተኣይሉ ሻዕብያስ ዝወረና ይመሰለናን ኣይሓሰብናሉን እዩ እዚ ከመይ ጌርካ ኣኸ ዳኣ መራሒ ትኾን እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት ዳኣ ፈጠረ እምበር ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣይፈጠረን ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ትግራይ ዝነብር ኩሉ ይኽእል ክስረዝ ይኽእል ህዝቢ ትግራይ ግን ማንም ክስርዞ ይኽእል ህዝቢ እያ ነባራ እያ ተሰጋጋራ እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ዝነብር ህዝቢ ማንም ሰብ ብናይ ሓደ ውድብ ህልውና ከተሓሕዞ
ኣይግባእን እዚ ግን ነቲ ህዝቢ ኣደንቁርካ ናይ ምግዛእ ኣታሊልካ ናይ ምግዛእ ኣነ እንተዘይሃለየ እስኻ የለኻን ኣበይ ከሎ ቀደምኻ ንየድ ይሕዝ ህዝቢ ትግራይ ሳላኹም ሳላ ህወሓት ህዝቢ ትግራይስ ከም ሃገሩ የተንፍሰሉ ድዩ ኮይኑ ግደይ ኣብዛ ሕዚ እዋን ደው ኢለ ነይረ ንጉሆ ናብ ሓደ ሓደ ገባራት ዋጋ መዳበርያ ንሓንቲ ኩንታል ካብ 8,800 ክሳብ 9,500 እስኪ ሕሰቦ 10,000 ዝበሃል ሓደ ገባር ክሕዝ ይኽእል ዶ ምስሩ ርኢኻ ዶ ትፈልጥ 10,000 ቅርሺ ሓደ ገባር ክሕዝ ኣይኽእልን የለን ምስሩ የብሉን እቲ መሬት እውን ረቂቕ እዩ መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ መሬት ረቂቕ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይኑስ ሓደ ውድብ ተሃልዩ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ትህሉ ናትካ ህልውና 50 ዓመት ምስ ዝጨፍጨፈ 50 ዓመት ምስ ተጋገየ ኣብ በባ 10 ዓመቱ ናብ ኩናት እናኣተወ ብኣማይ ተሻሓት መናእሰይ ተጋሩ ዝህገረ ሓይሊ ንሱ እንተሃልዩ ጥራሕ ኢኻ ናብ መረበትካ ትምለስ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ሰብ ዋ ኣነ እውን ከማኻ ነቲ ህዝቢ ኣነ ቻሌንጅ ክገብር ይደሊ ኣነ እውን ዋ ከምኡ ድዩ ተሓቂ ከምኡ ዲኹም ኢልኩም ውድብና እንተዘይተሓነት ኣይንምለስን ኢኹም ትብሉ ኣለኹም ኣነ ዘለና ሓበሬታ ፍሉይ እዩ ግደ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ እናሃለኹ يأكل زبل سلامة وسلف كم تخيلي ذكرين إذا سلامة وسلف زيجن بوانانت مرأسي سمين معراب أب دقة أب هاجرن أب وشتن أب دقة أو وسائن أو وشتن زلوا دقة معراب تقرأي مرأسي مهرات تجارو زمسرتوه والدابة يأكل زبل سلامة وسلفي بلان تجارو هو حت حاجات جيرو حديقو نناي وعلون نناي بوليتيكا قمار كم تسعوتلو نوعلون نناي بوليتيكا أجندة خمس جورو يزفلت حزون تفانا قلتي نمربتهم نملاس كابل بين بقن عنان كم زيلا بدل بيزملاخت أبز ناي تفانا قلتي نمربتهم نملاس أبز جبر سعرن سلامة وسلفن وحدات كادرتات أكيبكا كنملسس ودبنا نقدم تدحني يوم زول زلو سلام سلامة وسلفي تنسات ولا زلا وزر فتلة ولا زلا بمنم زراخب زقاطم يخونه كونتراديكتوري من نوع الواقع حسب سلازي ኣብ መወዳእታን ካብ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣባል ኣርሚ 70 ዝተጻሕፈ ተሳታጠም ዝብል ስፍሕ ዝበለ ትንታነ ብምቕራብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክንዛዝም እቲ ኣባል ኣርሚ 70 ውልቃዊ ትዕዝብቲ ኢሉ ዘስፈሮ ጽሑፍ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንትግራይ ሓዊሱም ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ንኣንፈቱ ይህንደድን ዘሎ ይመስል ይብል እዚ ኩነታት ኣብ ኩናት ንዘላ ትግራይ ከከመታሕዛ ወይ ሃገር ኮይና ብጽንዓት መሰስ ትውለሉ ወይ ድማ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሚድያታት ዝህትፎ ዘሎ ተጓዕፂፃ ዝያዳ ትስዕሉ ዕድል ዓብይና ኾነ ይመጸሎም ንነውሱ ኮምፎርት ዞን ብምቅዳም ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ብባህሪኡ ማተሪያሊስትን ሊበራሊስትን ስለዝኾነ ኣብ ብሔራዊ ዓቕምታትን ክብርታትን ህዝቢ ትግራይ ከይፈለጦን ከይተረድኦን እዩ ኣብ እዋንቲ ከቢድ ውግእ ድሮ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣትሒዙ ናብ ደንበ ብልጽግና ኦሮሞ ተሓዊሱ ይብል ሕዚ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዑኽቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ጌታቸው ካብ ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ዘምልጠሉ ዕድል ዝመሃምሀ እዩ እንተምለጠውን ብጥዕኖ ይኸውንን ጌታቸው ኣብ ኢድ ኣብይ ኮይኑ በብመዓልቱ ብመንታርወነት እናገልገለ ክሳብ ብሂወት ንምንባር ዝተፈቐደሉ ሰዓት ክጸንሕ እዩ ከምቲ ብዙሓት ዝግምትዎ ሕዚ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ዘይተርፍ ይመስል ዝብል ግምት እዩ ዘለዎ እቲ ጸሓፋይ እዚ ጭቡጥ ምኽንያታት ኣለዎ ድማ ይብል ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸጥታውን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈ ቁልቁለት የንድህልጠሎም ትሕቶ መሃያ ሰሙያ ጥዕና መምሃራን ናይ ምንቅስቓስ ውሕስነት ሽፎራት ኢትዮጵያ ሓዊሱ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሲቪል ሰርቫንትን ኢትዮጵያ እናወዝሑን እናተመርሑን መልክዕ ናሓዝን ካብ ዓቕሚ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ
ወፃኢ ኮይኖም በብመዓልቱ ይጽዕጽዑም ዘለዎም ካልኣይ ምክንያት ዝወለ ድማ ሰበስልጣናት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ግዕዚና ጥሒሎም እዮም በጀት ኢትዮጵያ ብሰበስልጣናት ዘመድ ኣዝማዶምን ዝዝረፍ መና ኮይኑ ይቅጽል ምህላው ግልጽ እዩ ኣብ ደገ መንበሪ ገዛ ዘይዓደገ ወይ ዘይዓደገት በዓል ስልጣን ናይ ብልጽግና የለን በዚ ከይኣኽሎም ዋላ እኳ ንሰብ ሃፍቲ ኦሮሞ እናዓፈኑ ዝደራደሩሉ ንናይ ባዕሎም ጉጅለታት ፖላዊስን ከም ዘለዎም እዩ ዝዝረብ እዚ ናይ ሰበስልጣናት ማፍያነት ንኣብይ ኣሕመድ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ እዩ ዘሎ ይብል እቲ ሳልሳይ ምክንያት ኢሎም ዘቐመጥዎ ድማ ውሽጣዊ ጸጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዳርጋ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኣብይ ኣሕመድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ዝብል እዩ ምጥንኻር ኦነግ ኦብነግ ፋኖ ዕጡቃት ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ዝያዳ እናተጠናኸረን አንጻር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ መልክዕን ሓዘን እዩ ዝመጽእ ዘሎ ራብዓይ ምክንያት ዝወለ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ከም መፍትሒ ስራሕ ስእነት መንእሰይ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ጂኦፖለቲካዊ ድፊታት ዘዋቀርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኤርትራን ናብ ውግእ ዘእቱ ምዃኑ እውን ከም ሓምሻይ ምክንያት ይቕምጦም ስለዚ ብምክንያት እቶም ዝተጠቐሱ 5 ነጥብታት ካልኦት ከም መበገሲ ወይ ድማ ከም ኣጀንዳ መቀየሪ ንኽጥቀም ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍጽም ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንስለልቦና ኢትዮጵያውያን ኣዝዩ ስለዝብለጸሉ ታሪኻዊ የአሰብ ወደባችን ለማስመለስ ወደ ኤርትራ እንዘምታለን ብዝብል ተሃዲድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ከም ዝፍጽም ትጽቢት ይግበረሉ ይብል ድሕሪኡ እውን ናብ ትግራይ ጨካንን መርስለስን ወታደራዊ ወራሩ ክቕጽል የንባህቑ ዘሎ ባህላ እዩ ሎም ቅነ ይብል ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሳሞራ ያኑስ ዮሃንስ መንጋግ ኣበባው ታደሰን ዝመርሕዎ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግንባር ቡሬ ቀጠናዊ መጽናዕቲ ክግበር ቀኒ እዩ ብምቆትን ብመልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣን ፈረኽረኽ እናበለ በብመዓልቱ ካብቲ ግንባር እናፈረሰ ዘጸግሞን ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ከበራተትዑ ከመ ዝቐነ እዩ ሓበሬታ ኣለኒ ዝብል እቲ መንቅሒ እቲ ጉጅለ ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ሰመራ ነይሩ ብተወሳኺ ብሽም ሓራ መሬት ናብ ከተማታት ዓፋርን አዲስ አበባን ገበን ፈጺሞም ዝኸዱ ዝበሎም ገለ መናእሰይ ኮራኹርን ሃፍቲ ኪሮስ ኣብይ ኣሕመድ ንሓነቐና ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጦላይን ኣዋሽን የእትዎም ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዎ ይዝገልጽ ብግልጺ ቋንቋ ድማ ወታደራዊ ብልጽግና ኮይኖም ንኽስልጡኑ ተነጊርዎም ኣሎ ይብል እሞ እታ ሰላልፋ ዝወለ ድማ ንበጻሕቲ ቱሪዝም ትግራይ አዲስ አበባ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ክልከላ በቐንዱ ምኽሪ ኤምባሲ ኣሜሪካ እዩ ኢሊ ዝብገስ ኣሜሪካ እስራኤል ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሊፈን ኣዮኻ ዝብላየን እንግሊዝ ኣብዚ ኢዳ ኣርኒባያ ዩናይትድ ኤሚሬት ዓረብ ንኣብይ ኣሕመድ ቴክኒካዊ ስልጠና ድሮንን ቀረብ ድሮንን ትገብረልያ ዘላ እስራኤል ድማ ምስ ሱዳን ዘለዋ ቅርሕንትን ናይ ኢራን ፈታዊ ዝኾነ አልቡርሃን ንሓየለ መምጻእ ተታሒዙም ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣየር ኃይል ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓይሊ ኣየር ስልጠናታት ቴክኒካዊ ሓገዛትን ምግባር ካብ ትጅምር ሰሙን ሓሊፍዎ ኣሎ በየነ መክሩ ኣብ ትግራይ ኣምባሳደር እስራኤል ኮይኑ ካብ ዝሕሽከር ብዙሕ ገይሩ እዩ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ድማ ናይ በየነ መክሩ ፍሉይ ልኡኽ ንፖለቲካ ትግራይ ልዕሊ በየነ መክሩ ሃለቃ ጸጋይ እዩ እቲ ክፉኡን ሓደገኛን ኢሉ ዝገልጾም ምክንያቱ ይብል ተልእኾ ኣብ ምፍጻምን ናብ ባይታ ወሪዱ መናእሰይ ኣብ ምውዳብን ሃለቃ ጸጋይ ዕውት እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾም ብፍላይ ድማ ሕዚ ምስ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ጆቢ ስያብርሃ በየነ መክሩ ዘሎ መዓልታዊ ርክብን ዕማምን ተታሒዙ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ንመናእሰያት ወዲቡ ኣተኣሳሲሮን ኣንፈትዩን ናብ አዲስ አበባ ተመሊሱ እዩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ካብ ጫፍ ደደቢት ክሳብ ኣላማጣ ተንቀሳቒሱ ዝተዋሃቦ ተልእኾ ፈጺሙን ይፍጽመሎን ይብል ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣኺባ ናይ ጌታቸው ረዳን በየነ መክሩ ሊበራል ዲሞክራሲ እውን ተኣኪቡ ድጋፉ ብፍሽኽታ ብጣቂዕትን ገሊጹ እዩ ግብፂ ኤርትራ ክልቴን ሱዳን ሶማልያ ጅቡትን ድማ ብሓደ ወገን ተሰሊፈን ኣለዋ ይብል እቲ መንቅሒ ማሕበራዊ ሚድያ መርገፂ ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ኬንያን ኳታርን ንጹር ኣይኮነን ኣብይ ኣብ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ስልቲ ውጊ ኢሉ እቲ ጸሓፋይ ዘቐመጠ ድማ ሰራዊት ትግራይ ንሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናደምሰሰ ክሳብ ሰሜን ሸዋ ምስ በጽሐ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ እግረኛ ሰራዊቱ ዝነበረ
ስምምነት ምንካይ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዋርፋየር ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ኣብ ዋር ድሮንስ ዓብይ እምነት ገይሩ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ ሓይሊ ኣየርን ኣብ ነዊሕ ተወንጫፊ ሚሳኤላትን ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው እውን ዝፍለጥ እዩ ጽባሕ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝኽተሎ ስልቲ ኩናት ማለት እውን ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓትን ኣብ ውሽጢ ሰራዊትን ኢድካ ኣቲኻ ክከፋፈሉን ክባልዑን ድሕሪ ምግባር ቀጥታዊ ወራር ምፍጻም ዝብል እዩ ንሱ ነዚ ንምስኻ ዓብይ ኣሕመድ ብዙሕ ቢልዮን ብር መዲቡ ክሰርሕ ጸኒሑን ሕዚ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብን ዓብይ ኣሕመድ ብዘይካቲ ቀጥታዊ ወራር ምፍጻም እቲ ካልእ ተዓዊቱሉ እዩ እንተሰሊጥዎ ድሕሪ ወራር ወደብ ዓሰብ ድማ ኣብ ትግራይ ንሳይ ክገብር ይብል ፖለቲካ ወዲ ወረደ ክሳብ ሕዚ ንዕዘቦ ዘለና ንጽረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ስታይል ወዲ ወረደ ዕርቂ ኣቦይ ተዓረ ዝዓይነት እዩ ዕርቂ ኣቦይ ተዓረ ማለት ንበዳላይን ተበዳላይን ማዕረ ዝርኢ ፍትሒ ዘይረጋግጽ አንጭዋን ዱሙን ኣሳኒኻ ናይ መንባር ጥበብ ዝዓይነቱ ወይ ናይዚ ዘመን ፖለቲካ ብምባል ይገልጾም እቲ ጸሓፋይ ኣብዚ ዘመን ግና ወዲ ወረደ በብመድረኹን ሚድያታትን ዝሰውኮን ዝዛረቦን ፖለቲካ ሕብሪ ቀቢላዊ ፖለቲካ ዘለዎ እዩ ንኣብነት ይብል ኩለን ወረዳታት ባዕለን ብባዕለን ክመሓደር ኣለወን ዝብል ዘረባ ብመርህ ጸገም የውልን ብጭቡጥ ኩነታት ከመይለን እየን ኩለን ወረዳታት ባዕለን ብባዕለን ክመሓደራ ዝኽእላ ዝብል ቤት ምኽሪ ወረዳታት ናይተን ወረዳታት ዶ ይኮነን ዝብል ሕቶ ዝምልስ ዘረባ ይኮነን ይብል ናይ ወዲ ወረደ ዘረባ ብግልጺ ከባቢያውነት ዝሰብኽን እቲ ዝነበረ ናይ ጉጅለ ጌጻ ናይ ዕስለ ኩምራን ተሃዲድን ዳህሲስካ ከም መጽንሒ ስልጣን ምጥቃም ዘመላኽት ድሌት እዩ ይብል ወዲ ወረደ ንኸባቢያውነትን ድሕረትን ክቃለስ ኣለዎ ባህላ እዩ እዚ እንተዘይገይሩ ፖለቲካ ትግራይ ካልእ መልክዕ ክሕዝ እዩ ናይ ነዊሕ ዘመን ናይ ስርዓተ መንግስትን ሃገረ መንግስትን ልምዲ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካ እንዳቀቢላ ኣይሙጥኖን ይብል ኣብ መወዳእታ ኢሉ ዘቐመጠ ድማ ሕርያ ትግራይ ኣብ መዋጽኦና ዝበሎም ነጥብታት እዮም ወታደራዊ ድልውነት ምፍታሽ ዝያዳ ምስትጣምን ቅድሚት እየምጾም እቲ ጸሓፋይ ንጽረት ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ብመንጽር ብሄራዊ ረብሓ ድማ ኣኸቲሉ ዘቐመጠ እዩ ስነ ልቦናዊ ድልውነት ምግፋሕ ናይ ውግእ አንጻር ህዝባዊ ሓድነት አንጻር ብሄራዊ ረብሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድባትን ማሕበራትን መረምታ ምኽርን ኦረንቴሽንን መሃብ ሚድያታት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ከቢድ ነገራት ኣድሂበን ብመንጽር ህዝባውን ብሄራውን ሓድነት ንክሰርሓ ጥቡቕ መምርሒ መሃብ ህወሓት ኣብዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ሜይን ኣክተር ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲካል ሊደር ኮይኑ ዝወጸሉ ዕድል ክጥቀመሉ ይግባእ ካብ ብሒዝኻ ግንባርን ደጀንን ምስትጣም ላዕለዎት ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ካብ ንዓርሶም ካብ ተገዳላይነት ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዝከላኸልሉ ኣገባብ ምውጋን ክህሉ ዝኽእል ኩናት ብመንጽር ምግሃድ ሃገረ ትግራይ ምቕናይ ምዃኖም እዩ ዘነጽር ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሕና ድማ በዚ ኣቢልና ትሕዝቶና ክንዛዝም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ንመስግን عصرت